So andam ta mamati sa pulong sa Ginoo migsoon? Hallelujah. So mo niya to ang aging pasidungog ngadto sa Ginoo. Ang pagpaminaw sa iyang pulong usa na sa pagdaig ngadto sa Ginoo. So kung namoy Biblia igsoon, pwede na ito aplihan sa Genesis chapter 1. Verse 27 to 29. Kung basahan mo igsoon sa Genesis chapter 1, verse 27 to 29. Busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babay, sama siyang dagway. O gipanalanginan sila sa Diyos nga nag-ingon, panganak kamo og daghan o lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat o dumalaha ang kalibutan. Kung may magbuot sa mga isda o sa mga langgam o sa tanang ihalas nga manap. Unya mingon ang Diyos, ihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga mo ipinhi o ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Mag-ampog kita. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, salamat Ginoo sa imong pagkamay sa among kinabuhi. Andama nga among nona, nga among kasing-kasing Ginoo sa paminaw diha kanimo. Nga ang imong mga pulong Ginoo magasulod, magasilsil sa among matag sa kinabuhi ngadto sa tagsa-tagsa namo ka kasing-kasing Ginoo antud sa kinuyukan sa among mga bukog. Ang imong pulong Ginoo magasilsil ug magasulod. Salamat Ginoo. Ingon man Ginoo kaning imong alagad nga mo'y magaistorya sa imong pulong Ginoo. Ang imong dihog Ginoo may magapuno sa akong kasing-kasing. Ang imong dihog may magapuno sa akong espiritu God o kani magagula sa akong mga baba sumala sa imong mensahe. Among ginatugyan da kanimo ang tanan Ginoo ug among hingin lang ng buhat sa kaaway nga mo ang mga disturbo in the name of Jesus. Hallelujah. Ang kalinaw kalipay gikan kanimo Ginoo samtang kami magapaminaw sa imong pulong magapabilin ka namo sa magtugusan. Etan Ginoo ang maginatugyan da kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito pagpakay ni Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. So atong miagi migsoon, atong minsay atong miagi kabayan to kanang pagtanong ug ang pag-ani. No, sa kinabuhi ito ni Juan. Kinabuhi ni Abraham. So karon migsoon, mamaura pud siya. Ato lang giusab ang iyahang topic, ato lang giusab. The principles of blessings. No, ang prinsipyo sa mga panalangin. Kaysa ginapalanginan sige na mga amen. Hallelujah. So, naagi tanan ng isuon nga tao. Sag-asa nga mga pangwali basta kay panalangin, amen na nanindot kayo. Nindot ginapalangin. Pero ato ang subayon ang mga principles sa anamigsoon, na ang mga principles sa mga panalangin. So kani nga verse migsoon sa Genesis, nagisgot kini siya og kana gibuhat sa Dios ang tao. So ang purpose migsoon nga gibuhat sa Dios ang tao diri sa 28, gipalangin niya ang tao niya kadaghanon. So kani daghan gison tinuon kani daghan panganak kini sa daghan kini sa kanang magkuan jud magsanay. Hallelujah. Daghan ya. Karon migsoon daghan na ba ta? Daghan na taron sa? Sa ato pa ni padayonon. Pasanay. Hallelujah. So una, mga 1970s, mga 80s, tagpulo kabok anak, 12. Kami, 12 mi. Kaya, kami na nato, natuman naman ni siya, kaya daghan na magkaitak. So karon siguro, pwede na pong magpan siguro. Dito yung laman. Kaya pasyon nagwala niya kapuyan na. There is a verse, kuhan, ato na siyang baso ng verse 2 na pag-usap, 28. Gipalangin na sila sa Diyos nga nag-ingon, panganak ka mong daghan, maglukta. So kanang anak may isoon, pangalangin din na siya. So kay panalangin mo sa igsoon, kanatong mga anak, ato yung panggaon, kaya panalangin mo na siya. Atong panggaon mga anak, kaya panalangin mo siya. Panganak ka mong daghan, maglukta ang kalibutan sa inyong mga liwat. O sa tanang, ihalas nga manap, kaya sa verse 29 unya, mingon ang Diyos, ihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanog, nga may binhi, o ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Igsoon, giingon din migsoon nga,
Ihatag ang tanang bunga sa kahoy araw kanon. So nala natin makaon. Isa na yung makaon din, amen. At ang pakpak, hallelujah, no? So kauban sa creation sa Ginoo sa tao, pag-create niyang tao igsoon, sa iyang kikreate ang tao, nanay kaubang pagkaon. Nanay kauban ka naman. Ang Diyos may gisoon, nahigugma na siya, may gugmaon siya, nga dili sa gusto nga ang iyahang binuhat magutman. Nagutman mo diha wala. Og nagutman mo, inyo ra sa lakaw mo makaon. Diyo diri so no. Unya ningon ng Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi. At diri ta ato ni isgutan so kani binhi ato ni isgutan. So ninita, so ang pinaka-keeper sa imigsoon kining sa 29. Unya ningon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi. Hallelujah. So ang ato nga topic migsoon, the principles of blessing. So prinsipyo sa mga panalangin. So binhi. Hallelujah. So kaning binhi migsoon, nagisgot ni siya ang tanom. Nya karon panahon na kisa na ibaol. Pero katong ulay baol sa mo puning binhi. Kaya wala katong walay baol. Katong nanarabaho ra, so wala gibini kay nanarabaho naman. Sige yan, din migsoon nga. Kunya, ang bunga itagang ka tanang matang sa tanom nga may binhi. So kaning binhi igsoon pananglitan nakasanggi. Kanang lamakan kasagas ba lamakan man sa? So si Brad Adi maglain gyud para binhi Brad sa. Maglain gyud na siya para binhi. Kay og gutong taon wala na mairas. So nay binhi. Hallelujah. So ang uban kini siya migsoon kani nga pasabot ani migsoon literal gini siya nga kanang binhi nga pangabuhian. No? So wala na siya maghisgot og relihiyon. Wala na siya maghisgot og kung saan pagsisimbahan kundi kani nga binhi, kani nga pagkaon, kaning tanuma, literal gini gihatag sa Ginoo sa tanan nga tao. No, sa iyang creation. So ngano mo na makaiwan ka nga nangalagad man ko sa Ginoo, iya na pislingan nga wala nangalagad, pero dagan sa trap. Ya nangalagad ko sa Ginoo, mituo ko sa Ginoo nga ang Dios maga-provide ako sa akong panginahanglan. Pero wala na ko mangkon, wala na ko makanang masinati. Ang pumunta na igsoon basig ulay binhi. Isang kamo. Basig ulay binhi. Unya kanang binhi igsoon, wala na sa ingon nga karon naghimo ng binhi Kana nga binhi mas nindot gina siya nga sikat pa kaniadto sa atong mga kaliwatan nag-andam binhi yung kanang binhi hantod karon nga atong nasunod midagha na siya. No binhi. So mo ni sa migsoon nga kining binhi ipalanginan sa Ginoo ang tanan nga tao kay iyaha man nga iyaha man creation. So nay binhi igsoon. So ang uban naadyoy mga tao may igsoon nga gigasahan jud sila og kanang ganahan ka isla nga dako kay isla baul. Kanang gasa jud nila ba? Kugihan kay isla ba? Dako kay isla baul, magsigis lag pangarintog yuta, pamangdawat og pinto, pamalit og yuta. Ang ilang binhi kung nagadaghan. So magadaghan ang binhi, so pasabot og daghang binhi, dako og matam na dako og income. Sa ato aron sa may naani migsoon ron. Ay motor. Kasi na ato migsoon atong pasalamatan sa Ginoo, importante kita nagday sa Ginoo. Ato pakpak ni hallelujah, no? Hallelujah. So ato na sa gisusi igsoon kay basig man kaingon ta nga sige na to pasanginlan ba di uban nga kanang mga dato dili na malangit. Dili na tinuod. Nadato na igsoon kay ilang binhi ilang ipadaghan. Kay nabing mga panguhalay inana. Brad, ang pagkadato, Brad, kanang madato, di ginamaluwas, dili siya naligso. Nadato na siya kanang kamot. Ang uban ron, ang himuon nila, huwag na kay madato, pasangin lang tayo. Linda mo guna siya. Limbungan mo guna siya.
Ay, dalo mo na siya mo na dato. Ayaw na na ito. Dili. Dili. May kasalata. Nadato na siya. Tungod kay ang binhi niya, iyang giatiman. Gipadaghan. Giampingan ang binhi nga dili mahurot. O gato na sa ibasi sa kwarta igsoon, kada imong tinarbahoan, kasi narbaho. O imo na sa hutog gasto, sa may sweldo na to dire kada Sabado. O imo na sa hutog gasto, imo sweldo jo kay binhi. Unya, samot tagid aning katrabaho gobyerno, utangan kaya tag 5 ka tuig, wa jud ay sobra. Nya usaon man na igsoon pagdako. Nya wa may binhi na bilin. So, nya ato da sila limon nga, sige ra, sa daerah sila. Total, nayon mas Biblia nga, ang dato, lusod, pagsulod, giras langit. Dili na siya na igsoon ha. Illustration na to siya. Bot pasabot, dato, ang iyang gabutangan, nga mo'y nakaulang sa pagpangalagad sa Ginoo, di gid maluwas. Bisan pa nagpobre. Bisan pagpobre, wala dyan ang alagad. Di gid maluwas. Bisan pa nagpobre siya, o wala gidawata si Kristo, di gid sa maluwas. Pero kung dato siya, tungod kay ang binhi, iyang gipadaghan, iyang gipadako, iyang gipadaghan, mudato siya, unyo kung mahimo siyang Kristohanon, kana nga iyang pagkadato, magamit diya sa Ginoo, dagan pang mga luwas. Atong pakpakan din. Hallelujah! No? Hallelujah! So, nga nang inanig-zoon, atong usbon ng kanang mga pangwali ba? Kaya mga pangwali, magudsoon na, muditsro magudto yung mga pastor sa kanang mangwaling igsoon. Wala ba lagi encourage ni tao nga manikamot nga mahimo nga kanang nabay gagmay pong butang. Kaya mo ditsro na yung mga igsoon, kanang mga butang igsoon. Hindi na makanangit. Nya kay mukaon man ta. Alam dito mukaon. Natin mga anak. No? So, atong i-revive atong mga pagtudlo igsoon. Kaya igsoon na, inana mga pagtudlo na. Pero kung igsoon ato sa i-revive. Nga kanang mga panalangin igsoon nga material nga panalangin makristohanon ka unsay reliyon sa usa ka tawo kung dili gid sa maningkamot ug dili gid sa mutanaw mo gid sa anihon. So mo na gid sa klaro bisag masitag simba o nya wala ta narbaho inigabot og kasabado wa kita makobra. No, inana ang prinsipyo sa igsoon sa Biblia diya sa Ginoo. Hallelujah. So kanisa nga siligsoon, kanisa nga tanom ngayon diri nga binhi para ni tanan. So apil ta ni igsoon. So ang tingin nato kung unsay naa nato. Ay unsay naa ni mo igsoon, ang tingin ni siya. Atong pagpakan ni Dios. Hallelujah. Hallelujah. Binhi ni sa igsoon. Posible na siya nga kanang binhia. May kang tingog. Isa may tingog. Oh. So naapoy na himong naportahan na kay may tingog ni himong singit. Yan na, mga talento. So unsa igsoon nga nani mo karon binhi na siya. Pwede tanong, pwede kwarta, pwede sa talento nimo, binhi na siya. Imo na sa gamiton diya sa giharian sa Ginoo. So kani nga literal igsoon nga binhi, pagkaon din siya tungod kay gi-create sa Ginoo ang tao unya uban na ang mga pagkaon. Kaya gikreta sa Ginoo igsoon bulahan magdumalata sa mga butang sa kalibutan. Kamoy magbuot sa isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. So kung unsay naa nimo karon igsoon, imo na sang idumala. No? Gihimo ta sa Ginoo para magdumala sa iyaha nga mga creation, sa iyaha mga binuhat. Mga unsa man mga binuhat, kana mga butang aning kalibutanan. Imo na siya munang naiuban. Naas na iro. Day Margie, dagang iro, si Sister Margie. So, muna gihatag ko sa Ginoo ang ilang dumulahan. Kung sa nani mo igsuon, imo na sa nga i-manage, imo na dumulahan. Huwag naa kay kwarta, ro kisa na kwarta. Wala ni email? Bakit yung mga kwarta? No? Kung sa'y naan mo karon, pila ng kwarta na nimo karon, ay ina nga gamay ra magining kwartahan. O kung sa'y naan mo karon, ang pingin na siya, iampo na siya sa Ginoo, imo na siyang dumalahan o insakto. Dili to isuon nga pag nay magi nga alami kayo dagi.
Ha? Nakatagaan. Lami kaniagi. O niya, yarot-horot ni palit og ice cream niya. Maniya man ito, wala na kay kapalit og sula. No? So atong dumalahon ang binhi. Kanang gihatag sino na nimo atong dumalahon igsoon. Bulahan mo daghan na siya. Hallelujah. Hallelujah. Amen ba tayo igsoon nga kung ang unsay naa ni makaron gusto nimo padaghanon sa Ginoo? Atong pagpaka ni hallelujah, no? Padaghanon na sa Ginoo. Ang ato na niyang po na igsoon nga magampo ta kayo ng wisdom. Kaalam. Kaalam kung ano saan nimo i-manage ng naan nimo karon pag ang Diyos na magpatubo niya na. Hallelujah. So binhi migsoon. So ang sunod sa binhi igsoon kana naman tay binhi. Asa man itanong ng binhi? Yuta? Asa man irason? Yuta? Oh, sige. Nya katong wala yuta. Ay na pa yuta po. Katong kaang di ay. Kadaghan bang may mangutan na ng kaang. Kana kaang? May ngono ba niya, may utan pastor, pero may utang katamnan, nagkagkaang. Oh, yung imo na sang tamnan dito, butangan mo sa kanang compost fertilizer. Di, makautan na ka. Oh, o si Ida sa una, nakidagang sibuyas na sa. O nawala lagi ito lang tayo. May tignan ito, mangayat ako. Ha? Mangayat ako. Ha? So, ayan lang iso, dili siya kapasingin lang nga, wala kay yuta. Pero kung naa kay wisdom nga gihatag sa Ginoo, gayahan jud ka sa Ginoo nga makatanom ka. So, yuta ang isoon. So, isgo tag yuta, atong basahon kini yuta. Abante ta gamay. Diri sa Genesis 26 verse 1 to 6. So, diri yuta ni siya atong isgutan. Kay binhi man siya, yan lang siya katamnan. So, verse 1 to 6 sa kabasahon. So, may tawag ni Kuan Isaac, anak ni Abraham. So, atong Domingo Migson, atong diskutan si Abraham. Ang karon atong diskutan, ang anak niya si Isaac. So, may laing nga usab nga gutom nga miabot niya itong padapita, gawas niya itong gutom sa panahon ni Abraham. Niya si Isaac ang Abimelech, ang hari sa mga Palestinahanon. Dito sa Gerar. Kanya Ginoo mipakita kay Isaac og miingon, ayaw pag-adto sa Ehipto, ayaw pag-adto sa Ehipto. Puyo sa dapit nga itudlo ko kanimo. Hallelujah. So, ang Ginoo migsuon nagtudlo ni Isaac nga puyo sa dapit nga akong itudlo kanimo. Hallelujah. So, giingon din migsuon nga kung gampok tagyuta, inalan nga magpagiya ta si Ginoo kung asan dapitan yutaan ato itanom ang atong binhi. No? Hallelujah. So binhi may isuon. Ayan dire. Pabilin sa maong dapit kay ihatag ko kining yuta kanimo og sa imong mga kaliwat. Magauban ako kanimo og panlanginan ko ikaw. Tumanon ko ang akong gisaad sa imong amahan nga si Abraham. So naay connection nigsuon si Abraham sa kinabuhi ni Isaac. Kanang imong kinabuhi karon nigsuon naa di connection ana ang katong imong ginikanan sa una. Kung unsay kahimtang nimo karon naay connection ang imong ginikanan. So kung unsay sitwasyon sa atong anak nga sa malabot ug mga minyo na pud sila, kita naapoy connection ngadto nila. Motana yan ang mga tao kinsa mo day imong amahanday. Mingon po tong inaanak imong anak, sikuan akong amahan. Ay mo day kugihan ka kay katong imong amahan kugihan. Ato tas pikas. Kinsa day imong amahanday? Asikuan. Muda ay nga dili kahilig ani kay katong imong amahan di mahilig. So na yan nga. Nya hinay-hinay ra hinay hunghong. Sis, brad, kinsa ba day ginikanan tayo niya? Sikuan may ginikanan. Ay mo day tapulan kita pulang tong ginikanan. So naay kana progression na sa igsoon kanang kung naay kalambigitan. No? Naay kalambigitan. Muna may igsoon kita karon kani atong pagpangalagad sa Ginoo, nangalagad ta para sa atong kaglingon ug nangalagad usab kita para sa atong pamilya sa malabot. Atong pagpaka na Ginoo. Hallelujah. 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 So katong mga dili maayo nga
na imong nakita sa imong mga ginikanan, imo tong putlon. Ginoong Dios kining kiniyaha, dili ko musunod ani. Tapulan ko sila karon giigsot Ginoo, mahimo na ko nga kugihan akong putlon tong pagkatapulan. So ina na igsoon. So tanan lang nga negative sa mga karaan imo mga kaliwatan imo tong putlon in the name of Jesus, by the blood of Jesus, katong dili mayong kiniyahan, dili ako to sundon. Ang akong sundon karon Ginoo ang imong kiniya ni Kristo. Kisay ganang mosunod sa kiniya ni Kristo. Amen. Sumunod ang Kristohano. Pero dili na sa automatic dayon nga pagsimba ni mo ug masikmura na jud si Kristo. Dili. Hinahinay ra, usa-usa ra ba man nagitudlo nila usa-usa ra. Karong tiiga nakabalo jud ka karong tiiga nga kana isugon jud ka ika. So imong tun-an ang kinaya nga isog maldito karong tiiga sa kanang pakamaldito nako akong ninayag tangtang. Na pakasugtuig na pod. Kani ako ang pakasugaron. Wala namin sugaron na to sa. Napa ba? Akan ang naay sugal ron nga kana sekreto kana sweet trace. Kay mayon naman dito nga ipaligyo kog patat. Ano gun ra ba? Usama ni rambul, street, no? Ana, so dili makita kay tas pastor kay manayog raman. So, mayon ka nga Ginoong Dios. Ako na po ni ipakuha ni mo ron tuiga kani ako ang sikpatat ni sweet trace. Pakuha hinahinay. So but pasabot igso nang pagbago diha sa Ginoo hinahinay sa dili nimo pintahon. Dili pintahon. Kanya makita na sa imong mga kauban sa simbahan, makita diha sa mga kauban sa kaigsunan nga naa jud pagkausab. So kinsay ganang mausab diha nga amen. Hallelujah. So ang sekreto ni igsoon atong putlon tong mga buhat, mga kinaiya sa atong ginikanan nga dili maayo na sa Ginoo ug atong pulihan sa mga butang nga iya ni Kristo, iya sa Ginoo. So, ato ang sumpayan pagbasa. Yan ang pagkakita ito. Hallelujah. So, dire sa verse 4, padaghanon ko ang imong malikaliwat sama sa kadaghan sa mga bituon sa langit o ihatag ko kanila kining yuta. So, mo ng Israel karon ang suyutang saad na sa Ginoo para sa mga Israelita. Mga liupo niya ang tanang kanasuran sa kalibutan nga palanginan ko sila sama sa pagpanalangin ko sa imong mga kaliwat. So pasabot igsoon kaning palangin nato karon napoy gibasihan na katong kaniadto gitanom sa atong kaliwat. So pasabot igsoon kana imong pagpangalagad karon ang Ginoo minasayod nga kato imong ginikanan sa una ng halagad. Unang kana ato pagpangalagad karon ang magsunod pa ana mag-ani pud na ato mga kaliwat sa susunod malabot. Kay nagtuman man si Abraham sa tanan kong gisugo kaniya. So tuod kay nagtuman ko ingon ang Ginoo tuod kay si Abraham nagtuman man sa akong gisugo kaniya munang iyang palanginan si Isaac. So mabot niya panahon igsoon wala na tas kalibutan. Wala ta kabalo. Kadto niya atong mga apo mingon tong apo o sungkod tungod kay katong imong sungkuran si Pupo nangalagad man ako karon ikaw akong palanginan ato pakpakan ni Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. So ginana igsoon ang kinabuhi no naatay itanong nya ni desisyon si Isaac migsoon diri sa verse 6 ni desisyon siya busa mipuyo si Isaac sa Gerar. So kanang Gerar migsoon wala siya lugar na siya nga dito siya ni puyo si Isaac. Hallelujah. So literal ni sa nga lugar nga dito siya ni puyo aw dito siya mananom. Hallelujah. So kung ato na siyang ibase sa spiritual migsoon, kung ato na siyang spiritual karon, kung dili ka gitawag sa Ginoo mga lagad sa Ginoo, kaysa mituo nga dili ka gitawag sa Ginoo. Amen. Pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. So kaning church migsoon, kaning sanit, himukdungon for scriptures. Himukdungon for scriptures. Kung gitawag ka sa Ginoo, nga kani siya, mo imong yuta sa spiritual, ang tanan nga na nimo, imong kusog, imong pagdayeg, imong nga kanang resources nimo, dinhi nimo itanom. Bot pasabot pamilya ni sa Ginoo, dinhi nimo itanom, ang imuha nga kanang ganahan ka mo dayeg sa Ginoo, diri ka mo dayeg sa Ginoo. Amen ba migsoon? Hallelujah. So muni pila kayuta ni migsoon.
sa espirituhanon. Pero balik ta sa literal nga yuta. Kaya sa verse 6. So, ni-decide sa igsoon nga dito siya mupuyo ani yuta. Dayong diri sa verse 12 igsoon, so nagjutay. Ni-decision sa igsoon nga dito siya mupuyo. Anang decide siya. So sa atong kinabuhi igsoon, mo decide kita kung asa nato itano mga ato ang mga binhi. Hallelujah. Mo decision na igsoon kung asa itano mga binhi. Hallelujah. So ganahan mo kanang bunga igsoon nga kalit. Kaya dali bang bunga ba? O ganahan mo atong bunga nga hinahinera. Namay, pwede negosyo ba? Kita na kay puhunan. Ya, nanamjog yung puhunan. Kailangan ko na negosyo nga, dali ka ini income ba? Kanang magic yung negosyo ka, dali ka yung tubong kwarta. So, dagay kayo na biktima na. Kaya ilahan nga butang dito sa investment nga, scam nga investment. Kaya gusto lagi nga, dali kayo nga asinso. No? So, na-scam. So, muna sa igsoon. Kung ni-decide ka na nakay binhi, imong desisyonan kung asan imong gamito ng imong binhi. So, magpagiya ka sa Ginoo kung asan imong gamito ng binhi. Dayong desisyon nga diha mo puyo, ang ikaw patigsoon, action. Isay mo action na, nga amen. Action na rin. Action na. Okay, action. Ari sa verse 12 igsoon. Sa chapter 26, verse 12. Nagyan na din sa action ni Mison. Unya, nag-uma si Isaac sa moong dapit. Nag-uma. Nagbaul sa Igsoon. Ni-action din siya. Nagbaul siya. Ni-decision siya nga adto siya mupuyo. Dayong nagbaul lagit siya. So sa ato espirituhanan po, ni-decision ta mga nagad sa Ginoo, diyang mag-ugmad ta diha sa Ginoo. O sa may ati ugmad diha sa Ginoo? Atong pagpangalagan, atong oras, magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Kana igsoon mo anit anak. So, balik ta sa literal. Ngayon dito sa verse 12. Unya ang nag-uma si Isaac. So dili mo pasabot nga kutob ra sa desisyon kun dili mo action job. Nag-uma si Isaac sa maong dapit og niadtong tuiga usa ka gatos ka pilo o usa ka gatos ka pilo pwede daghan pa langin. Ang og niadtong tuiga usa ka gatos ka pilo ang iyang naani sa iyang pilugas kay gipananginan man siya sa Ginoo. Usa man yung usa gatos ka pilo? 100%? Pertigid 100% mingsoon ang iya nga kanang iya nga income o kanang iya pilo sa iyang panalangin, no? Pagkanindota times 100, no? Pwede taguha. So, kung mupugas ka anig mais, pwede dagko ang puso dugay. Sa una, dagko kay puso ang mais sa gulay buno. Isa nakapas ato. Mga 1980s, dagko kay mais sa gulay buno. Igor pigta gamay buno ana raw, dagko kay puso. Pero karon may igsoon, ug imo bunuhan ang mais, mo tukutoy. Ano man, ngano ngay nanay igsoon, tod kay ang kalibutan nagkadautan. Nagkadautan ng kalibutan. Ang atong mga yuta nasubrahan na siya og kanang uma. Kaya ito ka sa Biblia ang taana, ang kanang pag-uma sa yuta, pahuwayan na siya, dili sa continuous kada tuig. 7 years. So kung nauman mo na siya og 7 ka tuig, dapat ana ipahuwayan sa usa ka tuig, pero nang yan tambok mo balik. Ya sa ato kay sige jud walay hunong. No? So tungod diyan igsoon, ang bunga na nagamay siya. So dili na kaya na nakaiwa naman masunod ang kanang kaubuton sa Ginoo, balaod sa Ginoo. So muna sa igsoon, naay bunga. Hallelujah. So namunga. Nya diri sa kan igsoon, diri sa kaning Santiago, ato applian sa Santiago igsoon 1:22. So ang istoryahan ani sa Ginoo magsoon kita karon. Kung saan nga kita mamunga pud ta.
Ito Santiago. Tara. Sa Santiago 1:22. Nakikita rin no? Sa 22. Ayaw limbungi ang inyong kagalingon pinagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Kaysa nakapati ng amen. Amen. Hallelujah. No? Ayaw limbungi ang inyong kagalingon pinagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Hinoon, tumbana kini. So, kanadya yung pagpamati sa pulong sa Ginoo may so niya, wala buhata. Sama lang nga gilimbungan niya yung kagalingon. Yan rin migsoon. So kita migsoon, doers ta sa mga pulong sa Ginoo. Hinoon, tumana kini. Hallelujah. So diri sa 25, sa ubos, yan diri apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa himpit nga himpit nga kasukuan nga naghatag og kagawasan sa mga tao o magpadayon sa pagtamod niini. Palanginan sa Diyos ang iyang buhaton kay dili man siya utobra diha sa pagpamati. So, ang panalangin ni Igsoon, may tabo siya kung kanang atong natun-an, kanang atong nadungog, atong i-apply sa kinabuhi. So, ang panalangin ni Igsoon, dili din siya maabot kung igor ta nadungog. Palalitan ron, naay dako kay yuta. Pero wala gigiyatam ni. Kaya na ay gamig yuta, pero iyang gitamnan. Kisay mo sinsuaro. Na katong gamig yuta nga iya yung gikultirbar kay mudaghan man to. Pero katong dagog yuta niya, wala dyan niya tam ni iyang yuta. Wala ra gito. Magsira kita sa istorya, dako ikog yuta dito pre. Musabot ko na pre, kung lamakan pre, o dua ka bakit, tulo ka bakit, di ko lamakan. Ya, karon pre, dagad ikog gumay. Wala na pre, kaya wala ko na katami. No? Yan na ay gamay na yung buto sa akan ako lamakan pre gamay na. Ya may ano to muta na to na ida kugyuta. Yan na kay may pre. Ana pre kay ako magitam. So ina narnasa bisag unsa pa kanaghan sa pulong nga atong nadungog naay mga tawo migsuon nga istoryahan ng Biblia, na memorya ning Biblia. Pero wala nagtuman. Ang hitabo masirap pinambog, masirap pandibati. No? So muna siya migsoon. Kita migsoon, dili taman debate, kundi kinahanglan ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, mubunga kini sa atong kinabuhi, mahimo kitang palangin ngadto sa uban. Hallelujah. So muna siya migsoon. So ang sekreto migsoon, hinahinay ra pugas. Hinahinay ra pugas. Hallelujah. So kinahanglan migsoon nga naatay binhid yun. Hallelujah. Hinahinay tagpugas. Hallelujah. So, katong yuta ka nagsuot, pwede ito siya nga, katong yuta ka na atong gisgutan, pwede ito siya ka na negosyo, ang imuha nga kwarta, ang imuha nga gi-invest sa negosyo, pwede po siya tao, nga imong kitabangan, so daghan na sa igsuot. So, ato niya sa hisgutan sunod Domingo. Ato na sa hisgutan sa Domingo. Nga na inani ang mga pangwali karon igsoon na-series sa pangwali ba? Kay ang kuan sa Foursquare karon nga kinahanglan nga mga pastor nga mangwali sa simbahan na-series kanabang pagpanudlo mga continuous ba? Dili nang karon Domingo lahi gitudlo, wala mo man. Wala kasabti. Pagkasunod Domingo lahi ra po gitudlo, bagit naabot lang magpila ka tuig wala na sabtan. Kaya kanyang pastor na nagtulog, gajab-jab niya, wala mapasabot o isakto. So, ato may gilimig-gimison, mayon kita, nga si Abraham, nagtanom siya diha sa gangharian sa Ginoo, pinaagi sa pagsunod. So, ang atong pagsunod igsoon, usa na siya sa pagtanom. So, willing tang musunod na igsoon. Hallelujah. So, pagsunod. Diyon karon, dire sa iyang anak nga si Isaac, ni desisyon siya, kung asa sang yuta mo puyo, o sa dang nagpuyo na siya, ni desisyon siya, mutanom gid siya. So nag-decide siya mutanom siya, yung kay decide siya mutanom sa igsoon, naa sa harvest. Naa sa harvest. Hallelujah. Kasi ganahan niyo kanang harvest nga daghang harvest. Amen.
kay daghan ganahan matag wa jud gaya ganahan og kanang juter harvest ha. Ganang kita daghan sa. Hallelujah. So, sa nagkani harvest mixo sa verse 12 ngayon nga unya nag-uma si Isaac sa maong dapit og niadtong tuiga usa ka gatos kapilo ang iyang naani sa iyang gipugas kay gipanalanginanan man siya sa Dios. So, pasabot migsuon, ang panalangin sa Dios migsuon, panalanginin sa Dios ang imong mga desisyon, panalangin sa Dios ang imong gibuhat. So, ang panalangin di igsoon, panalangin na sa Dios ang imong gibuhat. Mabitara sa matag adlaw nato nga gibuhat, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa dili pa ta mobuhat, ato jung iampo sa Ginoo. Lord, panalangin ni ako ang desisyon karon. Sa imong trabaho, kung asa ka madto sa imong panguma, madto ka, imo jung Lord, panalangin ni kini ako ang gibuhat. So, harvest may igsoon. So, nindot kay harvest. So, kanil harvest igsoon, pwede ni siya, ang gitudlo diri, physical gini siya nga harvest. Nga, ang gusto sa Ginoo, nga ang tao nga iyang binuhat, kisay binuhat sa Ginoo, mga amen. Gusto sa Ginoo nga, gidi kita magutman. Mo na, iyang gibuhat ang tao, dili lang nga, gibuhat lang niya nga iyang biyaan, kundili, ang gusto sa Diyos magsuon nga, iya yung pananginan ang tao. So, mana nga harvest magsuon, hallelujah. So, kanang harvest magsuon sa physical o kanang pagkaon, wala na siya magbase sa unsay relihiyon, unsay simbahan, unsay lahi, unsay tribo, tanan nga tao. Mo harvest gid siya basta siya mo tanong. Hallelujah. So, ang kani nga tanong migsuon, harvest na migsuon, dire maginahinay na ta, mo take up na ta sa spiritual. So, gikan ni Abraham migsuon sa iyang pagsunod, gipalanginan si Isaac nga iyang anak. Pag niining pagihigsoon, gipanalanginan na si Isaac sa pinagi sa espirituhanong panalangin. Kisa ganahan sa espirituhanong panalangin, amen. So atong basahon igsoon ning kuan abanti tag jutay diri sa Genesis 28. No, abanti tag jutay. So ni kuan ni siya nagpaila na ang Dios. Oh, nakiistorya na ang Dios. Siyahang sa kaliwat ni Abraham. Sa Genesis 28 verse 10 to 13. Ngayon din migsoon, mibiya si Jacob sa Beersheba o mipaingon sa Haran. Nahiabot siya sa usa ka dapit og mipahulay siya dito kay gabi naman. So kanay migsoon ipahulay. Kinsay ganahan mo pahulay? Di mo pahulay? Anak pang kapoy ka sa trabaho, yan, nag-abot ni Musbalay, mapahuway ka. Mapahulay ka. So, si Kristo, ang Ginoo bitaw, iyang gibuhat sa sinugdan, hantod sa unong kaadlaw, pagkapito ni pahulay man siya. So, kita igsoon, sa atong trabaho po, pila man ko oras sa trabaho. Kada kapoy, kailangan dyan ka mo pahulay igsoon. So, ni pahulay si Kuan, ni pahuway si Isaac, si Juan, si Jacob, ni pahuway siya. Hallelujah. Gayon dire, sa 11, nahiabot siya sa usa kadapit nga, o may pahulay siya dito kay gabi naman. So, kanang gabi migsoon, ipahuway siya. Mihigda siya, aron matulog, o bato ang iyang giunlan, ang masakita. No? Bato iyang giunlan, pero nakatulog dyan siya. Kita migsoon, di kita katulog o bato itong unlan. Namilit pa kunlan. Yung ganyan sa 12, unya, nagdamgo siya. Sa iyang damgo, nakita niya ang usaka hagdan nga misangko sa langit. Hallelujah. So, but pasabot igsoon sa atong kinabuhi, humanata sa atong activity, sa atong tawanon nga activity, ato ipahulay ang atong physical, dayon, hatagan na itong higayon, ang Ginoo nga mo'y makikistorya ka nato. So sa sunod sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hatagi gayon ang Ginoo. Anang Domingo nga muhigda ka uban sa Ginoo. Pahuway. So, di pahuway. So, kani pahuway so nato sang i-relate sa kanang adlong Domingo nga ni pahulay ta sa presensya sa Ginoo. Kinsa nakapahulay da ng amen. Pakpakan hallelujah, no? Hallelujah. Mo pahulay ta sa mo pahuway ta. Mo trabaho ta gikan sa Lunes ngadto Sabado, ini ka Domingo dili man natin bukad adlaw pila ra man ka oras. Dali naman siya
mo pahulay ta diha sa Ginoo. Mihigda siya aron matulog o bato ang iyang giunlan. Pero sa verse 12, unya nagdanggo siya sa iyang danggo, nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa dihang gipahulay si Connection si Jacob, iya nakita siya vision pinaagis danggo. Hallelujah. Unya nagdamgo siya sa iyang damgo, nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Naay ba'y hagdanan nga misangko sa langit? Kana hagdanan nga literal ba? Wala sa. Wala. Kinsa man sa igsoon? Kinsa man ang atong gidawat aron kita makasulod sa gangirian sa langit? Kini hagdana si Kristo ni sa migsoon. Atong pakpakan na. Hallelujah. Si Kristo ni siya. Sa dihang ikaw igsoon magpapahulay, sa dihang ikaw mudayeg sa Ginoo, sa dihang ikaw musimba sa Ginoo migsoon. Imo jong mailan si Kristo sa imong kinabuhi. Nga siya ra gyud ang taytayan, siya ang tulay para ikaw magkaadto sa gangirian sa Ginoo. Matod pa sa Juan 14:6, si Kristo ang kamatuoran ug ang dalan. Walay makaadto sa amahan kun dili pinagi kaniya. So hagdanan migsoon, nakita niya ang hagdanan. Hallelujah. So diha migsoon kay nakita niya hagdanan migsoon, nindot kay dagan sa iyang kinabuhi. Misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios. May anghel sa Dios nga nagsaka kanaog. Hallelujah. So sa dihang si Kristo migsoon, imo nang nadawat sa imong kinabuhi, nailhan nimo si Kristo migsoon, pinagi sa ngalan ni Kristo, kung imo siyang tawgon, ipadala ni Kristo ang mga anghel nga may magbantay nato. Hallelujah. So kita migsoon, nanatay mga anghel nga magbantay. Hallelujah. Hallelujah. So ato sa pagbasa migsoon, nagsaka kanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya. Kasi mga Kristohanan dabing amen. Ato takpak sige na hallelujah. Hallelujah. Ang Dios migsoon na tunay kuyog nimo. Kay ang presensya sa Ginoo migsoon, ang iyang pagka-Dios bisan asa ta tuas siya. Omnipresent, omnipotent sa migsoon. Ya muna mulakat ka ay Ginoo na ikarosa. Ang Dios kuyog nimo. So ingon si Jacob nga nakita nako nga ang Dios tupad niya. Pero kani migsoon sa damgo ni siya sa vision. Kay dili jud pwede nga makita nimo. Dili pwede nga si Sister Lovely iya makita ang Dios tapat niya, dili pwede. Pero sa vision sa damgo, sa pagtuo, kay walay makita sa Dios. Mismo gani sa Abraham, anino ra. Nga naman, gamhanan ang Diyos. Ang silaw anak niya, balik silawa. Walay mabuhi anak, mamatay yun ang tao kung makita silaw sa Diyos. Siya na kaanang sa bagong Jerusalem, o kanang sa langit, ang bagong yuta, ang bagong langit, kanang Jerusalem City, kanang Foursquare City, nga pinadako makana siya, pero ang nagdalag kahayag, iyang kasilaw. So, walay tao mabuhi anak. So, muna sigsoon, sa vision, iyang gituuhan, nga ang presensya sa Diyos, uban niya, uban nato. Manang bisag asa ta karon na isuon ang Dios tuuhi kana kaupang kanimo. Ya kay ito nagyaning natas kalibutan usa may gituan sa tawo. Labi na mo sa kay mo lakat ka na awaw. Magdali ko kay kasunod. No mana ba? Magdali ko kay kay kasunod. Nanimbar akong balhibo kay ni lugar. Hila ni lugar ana. Nawala na ang pagtuo pinagi sa pulo nga ang Dios nagauban. So kung inara lekson ay mo una ay magibate i-review ka din sa kay dili na sige in the name of Jesus dili ka tinuod baka ka kay ang tinuod ang Dios naguban ako. So inana sa lekson. Hallelujah. So nindot kini sa lekson nagsaka kanaog ang anghel sa Ginoo. There sa verse 15. Nigel sa verse 15 may lekson. Timani nga ako nag-uban kanimo panalipdan ko ikaw bisag asa ka paingon ug dadun kay ikaw pagbalik ining yuta kana Israel karon igsoon
Dili kay ikaw biyaan hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo. Nagyawan ang Ginoo migsoon. Kani sa migsoon istorya ni sa mga Israelita, pero ato ko ni siyang ma-adapt karon. Pwede na ito ning ma-adapt. Pwede na ito ning tuuhan migsoon. Nagyawan ang Ginoo. Timani, ako nag-uban kanimo. Timani igsoon nga ang Dios nag-uban jud nimo. Diyan asa ka. Sa imong kahimtang sa imong kinabuhi, ang Dios nag-uban jud kanimo. Panaliptan ko ikaw. So pinagis mga anghel igsoon nga nagsaka ka na gikan sa langit, pinagis sa ngalan ni Kristo, mao kanay magabantay kanimo. Panaliptan ko ikaw, bisag asa ka pa iyon, magdadong ko ikaw pagbalik ining yuta. So kung sa gisaad sa Ginoo, sa Biblia igsoon, sa pinagis siyang pulong, iya jud ko nang tumanon sa imong kinabuhi. Hallelujah. So unsa may saad sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon nga imong nabantayan nga saad sa imong kinabuhi nga imo nga gituohan. Napay mga saad sa Ginoo sa imong kinabuhi nga gituohan? Wala? Saad? Una nga saad igsoon nga pinakauna, pinakabisi ka saad, kinabuhi mo lay katapusan. Ato pakpakan na Ginoo, no? Uy na son, dili kinamawala nimo. Saad na siya. Ikadong saad sa kinamigson. Dili kaniya pasagdan. Dili ka pasagdan sa kinamigson nga magutman. Kita na migson, nakakaon kita. Bahala ka usara, basta kay uskadlaw kakaon jud. Masabot ra maron, basta makakaon jud uskadlaw, basta ka usara. Pero makakaon jud. Pero dili serious atuang, katulong kita makaon sa. Kisa may nagkaon yung kaduhara diri. Kaduhara. No? Pero mas tindot ba na inana, walay kanon niya, utan ra jud tubig, nindot kes lawas na siya. Nindot kes lawas. Kaya gini basahon ng kung inyo basahon ng Genesis may so, nagitudlo diri nga pagkaon, utan jud nga pagkaon. Pulos Ginoo. Kaya sa pisikal nato utan jud siya. Ano nga Genesis. So muna sa igsoon, ato ni San Sumpayan iya sa sunod Domingo, ang atong sunod Domingo migsoon, mahitungod na po sa atong kinabuhi jud. Pero ani nga naalata sa bag-o nga kasabutan. Hallelujah. So muna sa igsoon nga ang atong giingon diri ang atong title sa ato ang topic sa atong gitun-an karon. Mo gyud ang kanang prinsipyo sa panalangin. Sabot pasabot ang prinsipyo sa panalangin igsoon nga naadyo kay itanong. Walay panalangin maabot kung ang tao wa gisay buhaton. Hallelujah. So naay mga pagtulungan ng upang uban nga ayaw naghago kayo. Total ang Diyos dito mga palangin. Wa jud kay maanay igsoon ug wa jud kay gitanong. Gina siya. So kana siya Ginoon, nga igsoon kana siya nasa mga para paggamay nga half truth. O half truth katunga ri tinuod katunga dili. Tinuod ang Diyos magapalangin pero gatudlo pud siya nga ikaw napo kay pagabuhaton. Kaya kung magtudlo ra mo sa kamagwali nga dawat ra o dili magtanong katunga ra na tinuod na niya. So dili gid sa truth nga kinatibukan. Hallelujah. So ang Diyos may igsoon matinutaanon siya sa atong kinabuhi nga magapalangin kanato ang pangutana kung kita matinutaanon bitaw ngadto kaniya. Amen. So ang Diyos may igsoon matinutaanon siya nato ang pangutana kita kung matinutaanon ba ta kaniya. So kanala igsoon atong dasig nga matinutaanon ta sa Ginoo sa mga binhi nga iyang gihatag nato. Kanang binhi kun usay na nimo karon talento na siya. Kwarta na siya, yuta na siya, trabaho na siya, bisag unsang naani mo karon igsoon, binhi na siya, yuta na siya, iampo siya sa Ginoo nga ikaw hatagan niya kaalam kung unsaon pag-manage nimo na siya nga kana siya makapahimuot sa Ginoo. Hallelujah. So ang naa nato karon igsoon, sigurado ra gid na nato karon nga na nato kani atong lawas. Mura gini siguro nga nato nga ato ning gamiton kay atong lawas nga magdaig ngadto sa Ginoo. So mura gini sa igsoon. Kung natay kwarta, ato po na siyang gamiton para pagdaig sa Ginoo. Kung nakay kabutangan, gamitan na siya sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Kaya ang Diyos
Matinudaanon din siya nga mutuman sa iyang mga saad. Basta kita po di sa igsoon, matinudaanon po ta dito niya. So, manindog ta igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo sa mga kinabuhi. Salamat sa mga binhi nga imong gihatag kanamo. Nga kini imong mga binhi Ginoo, amo kini maampingan. Among giampo Ginoo nga kaning binhi nga nasa imong kinabuhi. Among talento. Unsa pa man nga mga kabutangan nga nanamo, negosyo, trabaho, o bisan unsa pa Ginoo nga naa namo nga imong gihatag. Tudloy kami Ginoo nga amo kana siya nga madumalahan sa esaktong pagdumala, bulahan, mudaghan siya og mapanlanginan og magamit pa Ginoo sa mga bulaton diha kanimo. Salamat Ginoo sa binhi nga imong gihatag kani kanamo. Binhi nga imong gihatag posible sa iso Ginoo nga naghatag kanamo kaalam og kani nga kaalam binhi ni siya og imo ning palanginan nga kining kaalam nga nanamo karon Ginoo magamit namo ni siya pag-share sa imo nga pulong sa imo nga paluwasan Ginoo. Salamat o God kung sa mga talento nang namo. Pwede Ginoo nga talent ang kanang pagka gitaris o unsa man nga imong gihatag Ginoo nga talento nga magamit diha sa imong giharian. Tudluhi kami Ginoo nga magamit na muna sa paghimaya diha kanimo. Sa trabaho Ginoo, ikaw magapalangin sa mga trabaho nga kani nga mga trabaho kani mga resources ugad, mga binhi nga gihatag nimo ginasilaha, ikaw magapalangin kay Ginoo. Nga sa bisan unsa among pagkabahaton Ginoo, ikaw ra kay mahimaya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo kay nagtuo kami kun amo kining gibuhat, ikaw magaproteksyon namo, pinagi sa imong mga anghel, nagsaka ka na og gikan sa langit, pinagi sa imong anak nga si Kristo. Salamat o God. Kay tanan among ginabalik ta kanimo ang tanang himaya, pinagi sa imong bugtong anak nga si Kristo, ang tanang amen. Ito pa kanimo. Hallelujah.